सिलसिला तअल्लुम अल-लुग़ा अला अरबिय्या मा हाफिज़ उबैदिल्लाह और किताब दुरूसुल लुग़ा अला अरबिय्या का हिस्सा दोम और उसका सबक नंबर 11। तो पहले रीडिंग करते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसमें इस्तेमाल होने वाले क़वाइद के मुतालिक जो है वो बात करेंगे। दरसुल हादी आशरा, 11वां सबक। फिल हाफिलती, बस में, यानी कि बस में कुछ लोग सवार हैं और उनमें आपस में गुफ्तगू और मुकाबला, कन्वर्सेशन जो है वो चल रही है। अरबी में मुहावरा चल रहा है, मुहावरा। जी। तो अब अव्वलु, पहला कहता है अस्सलामु अलैकुम, दूसरा कहता है अस्सानी, दूसरा कहता है वस्सलामु वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल अव्वलु, पहला कहता है मस्मुका या अखी, आपका नाम क्या है ए भाईजान। अस्सानी, दूसरा कहता है इस्मी, मेरा नाम अब्दुल्लाह, अब्दुल्ला है। व मस्मुक, व मस्मुका, यानी कि मुखातिब है, जिनसे बात की जा रही है, मुज़क्कर है, इसलिए का आएगा। आपका नाम क्या है? वो कहते हैं जी इस्मी, अल अव्वलु, पहला कहता है मेरा नाम इस्मी फैसलु, मेरा नाम फैसल है। अतालिबुल अंत या अब्दुल्लाह, क्या आप तालिब इल्म है ए अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला आया, या के बाद मुनादा मुजाफ मंसूब होता है ना। अब्दुल्ला कहता है नाम, जी हाँ। फैसल कहता है ऐन तदरुसु या अखी, आप कहाँ पढ़ते हैं ए मेरे भाईजान। अब्दुल्ला कहता है अदरुसु बिजामिआतिर रियाजी, मैं रियाज यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। फैसल कहता है फी अई कुल्ली, अच्छा, अब्दुल्ला कहता है अदरुसु फी कुल्लियतिल हिंसा, आप कौन से, फी अई कुल्लियतिन, कौन से डिपार्टमेंट में, सॉरी, फी कुल, आप फी अई कुल्लियतिन, कौन से डिपार्टमेंट में, तदरुसु आप पढ़ते हैं। अब्दुल्ला कहता है अदरुसु फी कुल्लियतिल हंसा, मैं हंसा यानी कि हिसाब, या यूं कह लें कि मैथमेटिक्स के जो डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ, हिसाब के डिपार्टमेंट में मैं पढ़ता हूँ। या फिर हंसा जो है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सॉरी, हंसा जो है वो हिंसा और है, हंसा और है, मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ। अब्दुल्ला कहता है अदरुसु फ़ई सनतिन तदरुसु, कौन से साल में है आप, यानी कि कौन सा साल है आपका। अब्दुल्ला कहता है अदरुसु फ़ी सनति सानियती, मैं दूसरे साल में हूँ। फैसल कहता है तारिफुल मुहंदिसा सलेमान, क्या आप इंजीनियर सुलेमान को जानते हैं। तब अब्दुल्ला कहता है तबान, तभी तौर पर, यानी कि बिल्कुल, वो उस्ताजी, वो मेरे उस्ताज हैं। वो अहसन मुदर्रिसन फ़ी कुल्लियती, वो सबसे अच्छे जो हैं वो मुदर्रिस हैं फ़िल कुल्लियती, डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबसे अच्छे। फैसल कहता है मन हाउलाइल फित्या, फित्यतुल्लती तुल्लज़ीना माक, कौन है ये नौजवान, फितिया फता की जमा, और यानी कि फता कहते हैं नौजवान लड़के को, और उसकी जमा है फितिया, और नौजवान लड़के को कहते हैं फतातुन, उसकी जमा है फतायातुन। मन हो रहा हाउलाइल फित्या तुल्लज़ी, तुल्लज़ीना माक, ये कौन नौजवान है आपके साथ हैं, कअन्नहुम, गोया के, इख्वतुक, आपके भाई हैं। अब्दुल्ला कहता है नाम, जी हाँ, हाउला इख्वती, ये मेरे भाई हैं। ली अरबा इख्वतिन, मेरे 4 भाई हैं। व सलासु अखवातिन, और 3 बहनें हैं। फैसल कहता है अईना यदरुसु हाउलाई, ये मतलब कहाँ पढ़ते हैं सब। अब्दुल्ला कहता है अम्मा इख्वती, जो मेरे भाई हैं, फ़कुल्लुहुम यदरुसून बिल जामिया, वो सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ईसा, पहले नंबर पे ईसा है, वो अकबर मिन्नी, वो मुझसे बड़ा है। यदरुसु फी कुल्लियति तिब, वो तिब डिपार्टमेंट में जो है वो पढ़ता है। और दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि मेडिसिन डिपार्टमेंट में पढ़ता है, तिब, इंग्लिश में अगर कहें तो।
मेडिसिन डिपार्टमेंट में या तिब के डिपार्टमेंट में पढ़ता है। वो इब्राहिम, इब्राहिम यदरुसु फी कुल्लियत तिजारा। फैकल्टी असल में ये है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, तो इसलिए मेडिकल डिपार्टमेंट या फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, के डिपार्टमेंट, ठीक है, ये भी ठीक है, मेडिकल के डिपार्टमेंट। वो इब्राहिम यदरुसु फी कुल्लियत तिजारा, इब्राहिम जो है वो पढ़ता है फी कुल्लियत तिजारा, कॉमर्स डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स जो है उसमें पढ़ता है। तिजारत, तिजारत का पता ही है आपको, तो यहाँ हमारे कॉमर्स का लफ्ज चलता है उसके लिए। वो इसहाक यदरुसु फी कुल्लियतिल आदाब, इसहाक जो है वो पढ़ता है कुल्लियतुल आदाब में, यानी कि अदाब, अदब लिटरेचर, अदब की जमा आदाब है, लिटरेचर डिपार्टमेंट में पढ़ता है। वो इस्माइल यदरुसु फी कुल्लियतिल उलूम, और इस्माइल जो है वो पढ़ता है फी कुल्लियतुल उलूम, साइंसेस जो है ना, साइंसेस डिपार्टमेंट, यानी कि उसमें गालिबन सोशल साइंसेस की बात हो रही है। उलूम, उलूम जो है इंग्लिश में साइंसेस को कहते हैं, और अरबी में मुराद भी मुख्तलिफ उलूम जहाँ इकट्ठे हों। वहाउला सलासतु असगरु मिन्नी, ये तीनों जिनका मैंने अभी तस्करा किया है, असगरु मिन्नी, मेरे मुझसे छोटे हैं। अम्मल अखावात, हाँ जो बहनें हैं, फयदरुसना, वो पढ़ती हैं अलमदरसा, फिल मदरसातिल मुतवस्सितती, क्या उसे कहते हैं, मिडिल मिडिल स्कूल में पढ़ती हैं। जैनबू, जैनब तदरुसु फी सनतिल ऊला, जैनब पहले साल में है। वह सलमा, और सलमा जो है तदरुसु फी सनति सानिया, दूसरे साल में। वलैला तदरुसु फी सनति सालिसती, और लैला जो है वो तीसरे साल में। फैसल कहता है अई फी अजी मदरसातिन तदरुसु अखवातिक, तदरुसु अखवातुक, सॉरी, तो कौन से मदरसे में, स्कूल में पढ़ती हैं आपकी बहनें। अब्दुल्ला कहता है यदरुसना फी मदरसती खालिद इब्न वलीदी, वो मदरस खालिद बिन वलीद स्कूल बनात गर्ल्स के लिए है, जो लड़कियों के लिए है, मक्का था, मक्का में वहां पढ़ती हैं। फैसल कहता है ऐन तस्कुनून अंतुम, आप लोग कहाँ रहते हो। अब्दुल्ला कहता है इख्वती यस्कुनून फी महाजिल जामियाती, मेरी जो बहनें हैं, इख्वती मेरे भाई हैं, सॉरी, मेरे जो भाई हैं, यस्कुनूना वो रहते हैं, फी महाजिल जामिया, जामिया का जो हॉस्टल है वहाँ रहते हैं। वो अम्माना, और मैं जो है, फास्कुनु, मैं रहता हूँ, मा करीबिन ली, यहाँ पास ही जो है वहाँ साथ ही रहता हूँ। फैसल कहता है अमुतज़व्विजुन अंता या अब्दुल्लाह, क्या अमुतज़व्विजुन, क्या आप शादीशुदा हैं, अंता आप, क्या शादीशुदा हैं, अंता आप, या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कहता है ला लस्तु बि मुतज़व्विजिन, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। फैसल कहता है मा उन्वानुक, आपका एड्रेस पता क्या है, उन्वान एड्रेस पता। अब्दुल्ला कहता है हाजिही बिताकत, ये मेरा कार्ड है, फिहा उन्वानी, और ये मेरा, इसमें मेरा एड्रेस मौजूद है, विजिटिंग कार्ड है मेरा ये, तो उसमें मेरा उन्वान जो है, एड्रेस मौजूद है। फैसल कहता है अशकुरु का या अखी, आपका शुक्रिया, अना मसरूरुम बिलिक़ाइक, आपसे मिलकर खुशी हुई। अना सानज़ुलु फ़िल महत्ततिल क़ादिमा, मैं जो आने वाला स्टेशन है, कादिमा आने वाला, महत्ता स्टेशन, मैं उतर जाऊंगा, अभी मैं उतर जाऊंगा, फिल महत्ततिल कादिमती, आने वाले स्टेशन में। अब्दुल्ला कहता है फी अमानिल्लाह, अल्लाह के सुपुर्द, व इलल लिक़ा, अगली मुलाकात तक। अस्साइक, जो ड्राइवर है, लिफैसलिन, फैसल से कहता है हाजल बाबू लिद्दुखूली, या अखी, ये दरवाज़ा है, लिद्दुखूली, दाखिल होने का, ए मेरे भाई, अन्नुज़ूलु मिन हुनाक, जो उतरना है वो यहाँ से होता है, यानी कि किसी और दरवाजे से उतरा, तो उन्होंने कहा जी ये दरवाज़ा वो नहीं है। तो खैर इसमें बहुत से कवायद हैं, अब पहले हम तमरीन करते हैं, इंशाल्लाह वो जहाँ कवायद का तज़किरा आएगा वहाँ उसको समझेंगे। तमरीन, तमारीन की जमा एक्सरसाइजेस, मशकें, मश्क। अजीब अनिल आसियातिल आतियती, आने वाले सवालों का जवाब दीजिए। ये जामियातिन,
यदरुसु अब्दुल्ला, किस जामिया में अब्दुल्ला जो है वो पढ़ता है? यदरुसु अब्दुल्ला कुलियतुल हिंसा। कुलियतुल हंसा, हंसा इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। अच्छा, कुलिया लफ्ज़ कॉलेज के लिए भी इस्तेमाल होता है और डिपार्टमेंट के लिए। वेरी गुड, माशाल्लाह, ओके, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैर। तो अब्दुल्ला यह यदरुसु अब्दुल्ला फिल कुल्लियतिल हंसती, फिल कुल्लियतिल हंसती, या फिर उसमें जामिया में। तो जामिया का बात तो नहीं हुई मेरा ख्याल, जामिया का नाम तो नहीं बताया उन्होंने, क्या नाम, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? नहीं, वो कुल्लिया जामियात रियाज, नहीं बताया। वो डिपार्टमेंट था। नहीं नहीं, ओ जामिया रियाज कहा नहीं था पीछे, जो रियाज यूनिवर्सिटी में, उनका जी रियाज यूनिवर्सिटी में। तो कुलिया डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी जो है वो रियाज है। बेई जामियातिन, बेई जामियातिन यदरुस अब्दुल्ला बिल जामियातिल रियाजी, जामिया रियाज में, यूनिवर्सिटी रियाज में पढ़ता है। फी अली अई कुल्लियतिन यदरुसु हुआ, वो किस जो डिपार्टमेंट है उसमें पढ़ता है? फी कुल्लियतिल हंसा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ता है। यदरुसु फी कुल्लियतिल हंसा, फी अली कुल्लियतिन यदरुसु ईसा, ईसा किस डिपार्टमेंट में पढ़ता है? तो ईसा यदरुसु ईसा फी कुल्लियतिल यदरुसु ईसा फी कुल्लियतिल तिब, मेडिकल डिपार्टमेंट। कुलियतुल तिब। जी। अच्छा, उसके बाद फी कुल्ली फी अई कुल्लियतिन यदरुसु इब्राहिम, इब्राहिम किस डिपार्टमेंट पढ़ता है? डिपार्टमेंट में इब्राहिम यदरुसु फी कुल्लियति तिजारती, कॉमर्स डिपार्टमेंट में इब्राहिम पढ़ता है। फी अई कुल्लियतिन यदरुसु इसहाकु, इसहाक जो है वो किस डिपार्टमेंट में पढ़ता है? तो यहाँ इसहाक यदरुसु फी कुल्लियतिल आदाब, वो साइंसेस डिपार्टमेंट में पढ़ता है। अच्छा, फी अई कुल्लियतिन यदरुसु इस्माइल, किस डिपार्टमेंट में इस यदरुसु पढ़ता है इस्माइलु, इस्माइल? तो कुलियतुल इस्माइल, उलूम। हम्म, तो इस्माइलु यदरुसु फी कुल्लियतिल उलूम, साइंसेस जो डिपार्टमेंट है उसमें पढ़ता है वो इस्माइल। अच्छा, अब उसके बाद अगला सवाल कि यहाँ पे आप देखें कि जो, अच्छा मैं अभी बात करता हूँ उसके मुतालिक। अयन तदरुसु अखावात अब्दुल्लाही, जो अब्दुल्ला की बहनें हैं वो कहाँ पढ़ती हैं? यदरुसु फिल मदरसती यदरुसना, ये यदरुसना वो पढ़ती हैं, तदरुसना मदरसा। सॉरी, वो हाँ, यदरुसना वो पढ़ती हैं। ठीक है, यदरुसना या मदरसतुल मुत। तदरुसु अखवातु, दो तरह हो सकता है इसका जवाब, एक तरह से ये हो सकता है तदरुसु अखवातु अब्दुल्लाही, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर हम अखवात को पीछे जिक्र करें फिर आएगा अखवातु यदरुसना, वो पढ़ती हैं, ठीक है। अखवातु अब्दुल्लाही यदरुसना फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, मिडिल स्कूल में पढ़ती हैं, ठीक है, यही है ना। अयन यस्कुन अब्दुल्ला, हाँ, जी सर। अब्दुल्ला कहाँ रहता है? वो यहीं करीब, करीबन, वो अब्दुल्ला ने कहा था ना, अस्कुनु मा करीबिन ली, मैं यहीं करीब में रहता हूँ, करीबिन ली। अब्दुल्ला यस्कुनु मा करीबिन लहू, उसके करीब ही कहीं रहता है वो, यानी कि जो, जी। अच्छा जी, उसके बाद है ऐना यस्कुनु इख्वतुहु, कहाँ रहते हैं उसके भाई? यस्कुनु, कहाँ रहते हैं उसके भाई? तो उसके भाई जो हैं वो रहते हैं हॉस्टल। हॉस्टल में। तो उसका उसका तर्जुमा, उसकी अरबी क्या है? या यस्कुनु इख्वतुहु फी महाजिल जामियाती, यस्कुनु रहते हैं इख्वतुहु, उसका उसके भाई, फी महाजिल जामिया, जामिया की यूनिवर्सिटी में। तो अब दूसरी तमरीन है साहिह मा यली, नीचे आने वाले जुमलों को दुरुस्त कीजिए। तो ला यारिफु अब्दुल्ला ही अल मुहंदिसा सुलेमाना सलमाना, तो ये कहता है जी अब्दुल्ला मुहंदिस सलमान को नहीं जानता, नहीं जी वो जानता है, उसने कहा था कि वो उस्ताद है। तो क्या आएगा? या आरिफु, ला खत्म कर देंगे, सिर्फ जुमला वही बाकी, या आरिफु अब्दुल्लाहि अल मुहंदिसा सलमाना। अब्दुल्लाहि मुतज़व्विजुन, अब्दुल्ला शादीशुदा है। अब्दुल्लाहि लैसा बि हाँ। मुतज़व्विजिन, अब्दुल्लाहि लैसा बि मुतज़व्विजिन, आपको पता है लैसा जो है उसके साथ बा जो है होता है, उसके बाद आने वाला इसम उसके पर बा आती है।
यदरुस भाई वो अब्दुल्लाह ला जी ला से भी बन सकता है। जी। ला ला मा अब्दुल्लाह नहीं मुतज़व्विज। नहीं, लईसा ज़रा अच्छा है, ज़रा अदबी तौर पे इस्तेमाल होता है, ला से भी हो सकता है। मसलन ये भी हो सकता है सिर्फ ला कह दिया जाए तो फिर भी जवाब हो जाएगा, जी सर। लेकिन ये जुमला ज़्यादा खूबसूरत यानी कि इस्तेमाल होता है ज़्यादा। अब्दुल्लाह लईसा भी मुतज़व्विज, या खाली ला भी बोल दें तब भी चलेगा, ला लईसा भी मुतज़व्विज, ये भी हो सकता है, अब्दुल्ला का नाम ना भी लें, ला लईसा भी मुतज़व्विज, ये भी ठीक है। अच्छा, 3 नंबर पे है यदरुस अब्दुल्लाह फिस सनतिल ऊला। अब्दुल्ला जो है वो पढ़ता है किस में? पहले साल में। तो अब्दुल्ला ने क्या बताया था मैं कौन से साल में पढ़ता हूँ? तो अब्दुल्ला ने कहा, सानिया। हम्म, सानिया। हाँ फिस सनति सानिया थी, ठीक है, अदरुसु फिस सनति सानिया, दूसरे साल में उसने कहा था मैं पढ़ता, सेकेंड ईयर में। अच्छा जी, तो फिस सनति लूला नहीं है, फिस सनति सानिया थी। नाज़ल अब्दुल्ला बिन हाफिज क़ब्ल नुज़ूल फैसल, अब्दुल्ला उतर गया मिनल हाफिला बस से, कबला नुजूली फैसल, फैसल के उतरने से पहले, जी बिल्कुल ठीक है। तो अब्दुल्ला पहले ही उतरा, उसका मैं यहाँ उतरने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एक और सबक की तमरीन होगी। 3 नंबर पर तमरीन है, अजीब आने से असइलतिल आतियती, आने वाले सवालों का जवाब दीजिए। हाजिहिल असइलतु लैसत मबनियत, ये जो सवालात हैं, लैसत मबनियतन, ये मबनी नहीं है, यानी कि अला दर्सिल हादी अशर, ये यानी कि ये आने वाले जो सवालात हैं ये 11वें सबक का हिस्सा नहीं है, इसका जवाब हमने खुद देना है सिर्फ। तो सवाल है अयन तदरुस अंत, अगर आप में से कोई जवाब दे सकता है अरबी में तो जवाब दे। अयन तदरुस, कहीं भी आप कहें, उसके इसका पैटर्न पीछे सारा मौजूद है जी। अयन तदरुस अंत या अब्दुल हन्नान, अना अना अदरुसु फी कुल्लियत तिब। في كلية الطب. أين تدرس؟ في أي بلد؟ ए, चलें। बलदी أين تسكن؟ أين تسكن؟ अस्कुनु फी गुजरावाला। في जुजरांवाला, गाफ नहीं बोला जाएगा, जुजरा, ठीक है। ये गुजरावाला। अतारिफ اللغة माशाल्लाह, वेरी गुड। अतारिफ اللغة الفرنسية, क्या आपको फ्रांसीसी जुबान आती है? ला ला अरिफु लुगतुल फरांसिया। लुगत अल फरंसियत, माशाल्लाह, वेरी गुड। मिन अय्यि इज़ाअतिन तस्माउल अखबारा, किस रेडियो से आप खबरें सुनते हैं? फिल जी, पाकिस्तानी। हाँ, नो, नहीं। अस्माउ अस्माउल अखबारा मिन इज़ाअति पाकिस्तान, अस्माउल अखबारा मिन इज़ाअति पाकिस्तान। अतारिफ बैत अल मुदर्रिसी, क्या आपको उस्ताद के घर का पता मालूम है, या आप जानते हैं उस्ताद का घर किधर है? जी, तो अगर जवाब आता है ला ठीक है। ला ला अरिफु बैतल मुदर्रिस। ला आरिफु बैत अल मुदर्रिस, माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह, ओके, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो अब मैं असल में, अब जब इस तमरीन में आ रहे हैं तो हम इस सबक में होने वाले कवायद का तस्करा भी करेंगे। तो अब अमसिला, अब ये तमरीन नंबर जो है वो 4 आ गई है। वो कहते हैं जी इस पे गौर व फिक्र कीजिए मिसालों पर, सुम्मा ज़ा फिल फराग, फिर आप रखिए खाली जगहों में, फीमा यली, जो कि नीचे आ रहे हैं, अल मुजारे, कौन से मुजारे को, मिनल फ़ेली ज़हाबा, जो कि बना हुआ हो ज़हाबा से, यानी कि ज़हाबा से हमने क्या करना है, फ़ेल मुजारे बनाना है। तो बाद इस्नादिही इले ज़मीर, बाद इसकी कि उसकी निस्बत आपने कर दी हो इले ज़मीरी, ज़मीर की तरफ, यानी कि वो कहना चाहता है कि यहाँ पे आप फ़ेल मुजारे बनाएंगे और फ़ेल मुजारे के बाद उसका जो फ़ाइल है उसका तस्करा नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा फ़ेल बनाएंगे जो कि गायब के लिए इस्तेमाल होता और उसकी ज़मीर लौट रही हो पीछे किसी फ़ाइल की तरफ, यानी कि फ़ाइल तो उसका ज़मीर ही है, लेकिन वो दर हकीकत में मानवी तौर पर तो फ़ाइल बनता हो। तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, अब्दुल्लाही यदरुसु बिजामिअतिर रियाजी, मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला जो है वो पढ़ता है यदरुसु बिजामिअतिर रियाज, या यूनिवर्सिटी में, व इखवतुहु, और उसके भाई अइजन यदरुसूना बिजामिअतिर रियाज, वो भी रियाज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। व अवाखाबातुहु, और उसकी बहनें यदरुसना, वो पढ़ती हैं फिल मदरसातिल मुतवस्सितती, द मिडिल स्कूल में।
اور زینب تدرسو فی السنۃ الاولی، زینب پڑھتی ہے پہلے سال میں۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، ذہابہ کی جگہ یدرس کی جگہ یدرسون تدرس، سب کی جگہ صرف اضافہ کرنا ہے، ذہابہ کی جگہ یذہبو کا اضافہ کرنا ہے۔ تو یہ کل بات ہو چکی ہے کہ فعل مضارع ماضی سے مضارع کیسے بنتا ہے، تو بتایا تھا کہ فعل مضارع جو ہے اس کے شروع میں چار الفاظ کا اضافہ، سوری، الف تا یا نون، جن کو آتین کہتے ہیں، ان کے مجموعے کو۔ تو یا جو ہے وہ 4 سیغوں کے شروع میں آتی ہے، اور تا جو ہے 8 سیغوں کے شروع میں آتی ہے، اور ایک سیغے کے شروع میں الف آتا ہے، اور ایک سیغے کے شروع میں نون آتا ہے۔ یہ جو 14 سیغے ہیں وہ سارے پورے ہو گئے۔ تو آپ کو یہ ترتیب بھی یاد ہے کہ 6 سیغے جو ہیں وہ آئیں گے حاضر کے لیے، 6 سیغے جو ہیں وہ غائب کے لیے، جن میں سے 3 حاضر جو یعنی کہ غائب میں 3 مؤنث غائب کے لیے ہوں گے، 3 مذکر غائب کے لیے ہوں گے۔ حاضر کے 6 سیغوں میں سے 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے، اور ایک متکلم کا سیغہ، واحد متکلم کا، جو کہ مؤنث متکلم کے لیے بھی آئے گا، مذکر متکلم کے لیے آئے گا۔ اور جو چوتھا جو آخری سیغہ ہے جس کی نون کے ساتھ جو ہے وہ بنتا ہے، اس میں 4 جو ہے وہ افعال آتے ہیں، یعنی کہ تثنیہ، مذکر متکلم، اور تثنیہ مؤنث متکلم، اور جمع مذکر متکلم، اور مؤنث متکلم، تو سارے سیغے اس میں آئیں گے نون والے سیغے میں، جس کے شروع میں۔ تو ایسا ہے کہ جب آپ اسباق سنتے ہیں جیسے ریکارڈنگ وغیرہ میں، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اچھی طرح دوبارہ بار بار سنیں۔ تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ہے وہ ریکارڈنگ پوری نہیں سنتے آپ لوگ، جس کی وجہ سے وہ اسباق کی سمجھ جو ہے وہ ممکن۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک سبق جو ہے پچھلے سبق کا حصہ ہوتا ہے، جہاں ایک سبق کی سمجھ نہیں آئی، چیز نہیں ہے، تو اس کا میں تذکرہ نہیں کرتا یا کہہ دیتا ہوں پچھلے اسباق، تو عموماً اس کی ویڈیوز جو ہیں یوٹیوب پہ موجود ہوتی ہیں، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اضافہ تھا جو مضارع کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی کہ جو ذہابہ ثلاثی مجرد ہے اس کے شروع میں ہوتا ہے۔ آخر میں بھی کچھ اضافے ہوتے ہیں۔ آخر میں اضافہ یہ ہوتا ہے کہ مضارع کے آخر میں 5 سیغوں کے آخر میں پیش آتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اس کو ہم یوں کہہ لیں، یفعلوا تفعلوا تفعلوا، اور افعلوا نفعلوا، 5 سیغے۔ یہ پہلے کو واحد مذکر غائب، پھر واحد مؤنث غائب، پھر واحد مذکر حاضر، پھر واحد متکلم، پھر جمع متکلم۔ یہ 5 سیغے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، ان کے آخر میں ہمیشہ پیش آئے گی جب ان پر کوئی اور عامل نہیں ہوگا۔ اچھا، اگلی بات، یہ 5 سیغے ہو گئے۔ 7 سیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون آتا ہے، اس نون کو نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ وہ نون کیونکہ رفع کی جگہ یعنی کہ پیش کی جگہ آتا ہے، اس لیے اس نون کو نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ وہ 7 سیغوں میں سے 4 سیغے جو ہیں وہ تثنیہ کے ہیں، اور 2 سیغے جمع کے ہیں متکلم کے، ایک سیغہ واحد مؤنث حاضر کا سیغہ میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، یضربانی تضربانی تضربانی تضربانی، ٹھیک ہے؟ یضربون تضربون تضربین، یہ نون جن کے آخر میں سب سیغوں کے آخر میں آ رہا ہے، تو اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ یہ پیش کی جگہ آتا ہے، جب یہاں پیش نہیں آئے گا تو یہ نون بھی ختم ہو جائے گا، بھاگ جائے گا یہاں سے۔ اب 2 سیغے رہ گئے، ان میں جمع مؤنث کا آتا ہے، یضربنا تضربنا، اور یہ نون کبھی بھی نہیں گرتا، چاہے ہوا ہے چاہے آندھی، مطلب کوئی بھی عامل پیچھے ہو اس کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے الحمدللہ ساری چیز رکھ دیا، خلاصے کے طور پر آپ رکھ دیا، تو انشاءاللہ اس کو بھی مزید حل کریں گے۔ تو عبداللہ یذہبو بجامعۃ الریاض، یذہبو الی جامعۃ الریاض، اب بجامع کی بجائے الا کر دیں، عبداللہ یہ ہے وہ یذہبو جاتا ہے الی جامعۃ الریاض، واخوتہ ایضا یذہبون الی جامعۃ الریاض، وہ بھی جامعہ یونیورسٹی کی طرف، یونیورسٹی ریاض کی طرف جاتے ہیں، واخوات اس کی بہنیں یذہبن الی المدرسۃ المتوسطۃ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا زینب تدرس فی السنۃ الاولی، تو یہاں تو خیر نہیں لگانا تھا، پریکٹس کے طور پر ہم نے لگایا کہ یہاں آپ جو ہے وہ صرف سیغے اٹھا کے آپ نے لگانے، ابھی یہاں پہ ان میں اصل میں درس ہم نے لگانے۔ ابھی الی السوق کل صباح، جاتے ہیں ابا جان ہر روز، ابھی یذہبو الی السوق کل صباح،
الطلاب الان المدیر، طالب علم اب مدیر کی طرف، کیا مطلب طالب علم اب مدیر کی طرف جا رہے ہیں، تو آئے گا الطلاب یذهبون الى المدیر. اختی المدرستی، میری بہن مدرسہ کی طرف، یعنی کہ میری بہن جاتی ہے. اختی تذهب الى المدرسۃ. آمنۃ و فاطمۃ و عائشۃ یذهبن الى المکتبۃ. آمنہ، فاطمہ، عائشہ وہ جاتی ہیں لائبریری کی طرف. اینا، کہاں، انت تو یا احمد، احمد جاتا ہے. اینا تذهب انت یا احمد. انا الى المسجد، انا اذهب الى المسجد. انا الان، انا اذهب الان الى المسجد، میں اب مسجد کی طرف جا رہا ہوں. تو آپ نے یہ دیکھا کہ مضارع کے صیغے جو ہیں وہ اس میں کیسے کیسے تبدیلیاں ہوئی اور کیسے کیسے وہ استعمال ہوتے ہیں. ابھی مثال کے طور پر یہاں ابھی آئے تو ابا جان کون ہیں؟ اکیلے ہیں، واحد ہیں، پھر مذکر ہیں، پھر غائب ہیں، موجود نہیں ہے. اب اس کے لیے مضارع سے جو صیغہ آئے گا وہ واحد مذکر غائب کا آئے گا. یعنی کہ پہلے آپ اس کو دیکھیں جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، یا وہ فاعل بن رہا ہے یا وہ مبتدا بن رہا ہے، تو اس کے مطابق پھر فعل لے کر آئیں. جیسے الطلاب، طلاب اب کون ہے؟ طلاب جمع ہیں، مذکر ہیں، اور ان کے متعلق بات ہو رہی ہے، غائب ہیں. تو پھر اس کے لیے جمع مذکر غائب کا صیغہ مضارع سے آئے گا. اس طرح اختی، اخت بہن، یہ اخت بہن کیا ہے؟ مؤنث ہے. پھر ایک بہن کی بات ہو رہی ہے تو واحد ہے، تو واحد مؤنث ہو گیا. اختی میری بہن موجود نہیں ہے، میں اس کے متعلق بات کر رہا ہوں، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ واحد مؤنث غائب. تو اس کے لیے صیغہ پھر مضارع سے ڈھونڈیں گے کہ واحد مؤنث غائب کے لیے صیغہ کون سا آتا ہے، تو وہ آتا ہے تذهبوا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کے بعد ہے آمنہ و فاطمہ و عائشہ الان الی المکتبہ. تو یہاں آمنہ، فاطمہ، عائشہ ہی سب عورتیں ہیں، تو سب کے لیے جمع ہو گئی. عورتیں ہیں تو مؤنث ہو گئی، جمع مؤنث ہو گیا. تو پھر سب کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ موجود نہیں ہے، تو پھر جمع مؤنث ان کو غائب کہیں گے. اب اس کے لیے صیغہ جو سا لے کے آئیں گے وہ جمع مؤنث غائب کا ہوگا، جو کہ ہے یا، جس کے شروع میں آتی ہے اور آخر میں نے بتایا مؤنث کے صیغوں میں نون آتا ہے، اس کو نون جمع مؤنث کہتے ہیں. تو یذهبنا، ذہابہ کے آخر میں اضافہ جو ہم نے کیا. تو این انت، انت آپ، مخاطب ہو جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے. انت آپ، تو ایک مرد سے بات ہو رہی ہے، تو آپ ایک مرد ہیں تو ایک ہیں، واحد ہوا، اور آپ مرد ہیں، مذکر ہوا. دو چیزیں، واحد مذکر، اور آپ موجود ہیں، سامنے آپ سے بات ہو رہی ہے تو حاضر ہو گئے. تو آپ کے لیے صیغہ جو استعمال ہوگا وہ ہوگا واحد مذکر حاضر کا. تو اب مضارع سے ہم وہ صیغہ ڈھونڈیں گے جو واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا، متکلم کی بات ہو رہی، میں اب مذکر مؤنث دونوں آ سکتا ہے، تو اس کی پہچان جو ہے وہ بولنے والے کو دیکھ کر ہوگی. انا، میں متکلم، اور میں اکیلا، واحد متکلم. میں مذکر یا مؤنث، واحد مذکر، واحد مذکر متکلم اور واحد مؤنث متکلم. تو یوں پھر اس اعتبار سے صیغہ لے کر آئیں گے. اکمل الجمل آتیہ، آنے والے جو جملے ہیں ان کو مکمل کیجئے. بوضع بوضع فعل المضارع مناسب، فعل مضارع مناسب، فعل مضارع رکھ کر. الطلاب کرۃ القدم کل اسبوع، کرۃ القدم فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو الطلاب یلعبون، الطلاب یلعبون وہ کھیلتے ہیں. لعبہ یلعبو کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا. کرۃ القدم فٹ بال سے، کل اسبوع ہر ہفتے. المدرس الدرس علی السبورہ، استاد نے سبق جو ہے وہ تختہ سیاہ پر لکھا. المدرس یکتب الدرس. اخواتی الثیاب بالصابون، میری بہنوں نے کپڑے صابن کے ساتھ مطلب دھوئے، سیدھی سی بات ہے. اخواتی یغسلن، غسل یغسل، انہوں نے دھوئے الثیاب کپڑے بالصابون، صابن کے ساتھ. انا القرآن کل صباح، میں پڑھتا ہوں اقرأ قرآن، انا اقرأ القرآن کل صباح، میں ہر روز اخبار جو ہے قرآن پڑھتا ہوں. کیا آپ خبریں ریڈیو سے کل یوم ہر دن سنتے ہیں عبداللہ؟ اتسمع الاخبار، کیا سنتے ہیں آپ خبریں من النظار ریڈیو سے کل یوم ہر دن یا عبداللہ، عبداللہ. الطالبات، طالبات المدرسہ بحافلۃ المدرستی، جو اسکول بس ہے، طالبات اس میں اسکول کی طرف جاتی ہیں. الطالبات یذهبن. ہاں اچھا،
تو اب ہے اذان، کیا اذان اپنے کمرے میں علی، یعنی کہ آپ نے اپنے کمرے میں اذان سنی؟ اتسمع الاذان فی غرفتک یا علی؟ الطلاب المدرس اسئلۃ کثیرۃ، کہ طلاب نے سوال بہت پوچھے استاد سے. تو دیکھیں آئے گا الطلاب یسألون المدرس اسئلۃ کثیرہ، وہ انہوں نے پوچھے یا پوچھتے ہیں، سوری پوچھتے ہیں، مضارع بنائیں گے نا، تو پوچھتے ہیں بہت سے سوالات. النساء التفاح، یعنی کہ النساء عورتوں نے کیا کھائے؟ سیب کھائے. تو اس کے لیے آئے گا النساء یأکلن، انہوں نے کھائے التفاح، سیب، انہوں نے کھایا سیب. المدیرۃ پرنسپل الان میں مکتبہ، اپنے دفتر سے. کیا مطلب کہ اب اس وقت جو ہے مدیرہ پرنسپل صاحبہ جو ہے وہ مکتب سے نکل رہی ہیں اپنے. تو آ جائے گا المدیرۃ الان، المدیرۃ تخرج، تخرج الان من مکتبہ. انا فی کلیت الہنسا، میں پڑھتا ہوں، انا ادرس فی کلیت الہنسا، انجینئرنگ کالج میں، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں. اختی الان دروسہا فی الدفتر، میری جو بہن ہے اب وہ لکھ رہی ہے اپنے سبق فی الدفتر، رجسٹر میں. اختی تکتب، میری بہن تکتب الان، تو دروسہا فی الدفتر، اب اپنے میں. اپنے تو یہ ہماری تمرین نمبر 5 مکمل ہو گئی. تو تمرین نمبر 6 جو ہے وہ حول المبتدا من الکلی فی کل من الجمل الآتی الجمع. تو کہتا ہے جی جو مبتدا ہے اس کو آپ نے، واحد ہے، اس واحد کو آپ